हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 23 तारीख आसतु जाना सकाळ किसी मुख्य खबर। छोट पिला चुईंगम दौरान कि सावधान हो जातु चुईंगम दिंतु ना। देखु केरल में केमिति गोटे छोट झीटी पार्टी चुईंगम लाखी जा पार्टी चुईंगम चौक हो से अणनिश्वासी मन करुँचे छिड़ा होता युवक मान पाखक आसी अनुरोध करुँची बचाइवाई। एवं देखंतु केमिति युवक जनक ताकू ओलटी धरुछंती एवं ता पार्टी चुईंगम टी खसी जाउछि। तेणु सावधान रुहंतु। छोट पिलांकु केबे चुईंगम खाइबाकू दियंतु नाही। परवर्ती खबर समुद्र रे भासी जाइथांता स्कॉर्पियो अल्पके वर्तिले यात्री मरु मरु बंचीगले टिके एपट सेपट होइथिले पूरा स्कॉर्पियो सह भासी जाइथांते। एमिति किछि घटना घटिछि रविवार भसाई स्थित कोलंब बीच रे। एही बीच मुंबई ठारू मात्र 75 किलोमीटर दूर रहिछि। अनेक पर्यटक एठाको आसंती एठारे बुलाबुली करंती। एमिति बुलु बुलु किछि पर्यटक अरब सागर मध्यकू गाड़ी सह टाणी होई जाइथांते हेले बंचीगले। एही यात्री माने समुद्रकूल बेलाभूमि गाड़ी चलाचल पानी रे एते निकट को चली जाइथिले जे हठात जेतेबेले एक बड़ ढेउ आसिला सेतेबेले सेमाने आउ दूर को जाई पारिले नाही। पानीर शक्ति एते अधिक थिला जे गाड़ी को किछि बाट भीतर को टाणी नेइथिला। हेले तापरे गाड़ी ड्राइवर निजर उपस्थित बुद्धि प्रयोग करी सेही विपदरू समस्त को बंचाई देइथिले। परवर्ती खबर मते भेटिया को चाहूछ कि शेयर करी चला मो फोटो। दशके पूर्वे सरकारी अधिकारी मानन को भेटिवा अत्यंत कष्ट थिला। बिना अनुमति रे प्रवेश प्रायतः अनुमोदित नथिला। कठोर पदानुक्रम एवं प्रोटोकॉल अर्थात आवेदन दाखल करी एक दिन पय अपेक्षा करिवा जेउ दिन बध हुए केबे आसु नथिला। एबे आपनकू केवल सेमानक शीर्ष फेसबुक रो फैन हवा को हेबो। 30 दिन पय सेमानक पोस्ट गुडी को शेयर करिया को पड़िबो। एपरी कहिसंती स्वाति गुप्ता उत्तर प्रदेश रो पीसीएस अधिकारी। फेसबुक लाइव आसी करिले अजब अपील। मते भेटिया को हेले शेयर करि चला मो फोटो। टॉप फैन हुओ मु निजे तुमको डाकिबी। सोशल मीडिया रे भाइराल हेवार निशा एबे सबु नीति नियम को फू करी उड़ाई दैछंती सरकारी मैडम। चार चुस्की नेउ नेउ करिथिया फेसबुक लाइव रे निज फैंस को एभली कहिसंती ऑफिसर स्वाति गुप्ता। परवर्ती खबर औरंगजेबଙ୍କ ପାଇଁ ओकिलाती कले ओडिया प्रोफेसर विरोध पर मागिले क्षमा। राजस्थान उदयपुर थिया मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्र गत किछि दिन धरी विवाद रे फसी रहिसंती। एक सेमिनार समय एक विवृत्ति से मोगल शासक औरंगजेबଙ୍କୁ दक्ष प्रशासक बोली कहिथिले। एही मंतव्य राज्यव्यापी विरोध रे कारण होइछि। अखिल भारतीय विद्या परिषद एबीवीपी एवं राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना तांको विरुद्ध रे एक अभियान आरंभ करछि। प्रतिवाद एते वृद्धि पाइथिला जे प्रोफेसर मिश्र को सार्वजनिक भाव में क्षमा मागिया को पड़िथिला। एहा पर से कहिथिले जे राजस्थान वीरमानंकर भूमि एवं महाराणा प्रतापकर भूमि समग्र सेप्टेम्बर 12 तारिख रे एक सेमिनार समय आरंभ होइथिला। प्रोफेसर सुनीता मिश्र औरंगजेबଙ୍କ प्रशासनिक क्षमता को महाराणा प्रताप एवं पृथ्वीराज चौहान को सहित तुलना करथिले। करणी सेना एहाकु वीरमानंकर प्रति अपमान बोली कहिथिला। परवर्ती खबर पाकिस्तान रो प्रकृति खराब खेलाड़ी ना आतंकी दुनिया देखिला आतंकी स्थान रो असल रूप। पड़िया रे पुणी देखिया को मिलेला पहलगाम ताती। गोटे पहलगाम आतंकी बंधुक मुନରେ निरीह लोकन को गुली करी हत्या करिया घटना देशवासी मनरू नलिभिणु सेपटे गतकाली पाक बैट रो साहेबजादा फरान बैट को बंधुक भली देखाइबार शैली समस्त को ताजुब करिछि। पाक खेलाड़ी को भारतीय खेलाड़ी नो हैंडसेक झटका पर रागरे रक्त चाउल चबाउथिया पाकिस्तान रो व्यवहार भारतीय माननकु चकित करिछि। 45 बॉल रे 58 रन करी से तांकर अर्धशतक पर बैट सहित बंधुक फायर एक्शन प्रदर्शन करथिले। पाकिस्तानी आतंकवादी माने पहलगाम रो आक्रमण करथिले जेउथिरे 26 जन को मृत्यु होइथिला। एबे फरान बंधुकर सेलिब्रेशन को नै विवाद देखा देइछि। गोटेपटे पाकिस्तान भारतठु बारंबार हारुथिया बेले हारिबा राग को आतंकवादी भली पड़िया रे देखाइबार केउ सूचना देउछि ताहा एबे सबुठार बड़ प्रश्न। बेइज्जत होई द्वितीय थर हारिले। अभिषेक शर्मा और गिल 105 रन रो पार्टनरशिप करी पाकिस्तान को हराइले। आउ एपटे नर राक्षस पाल्टी जाइछि पाकिस्तान। निज लोकंको ऊपर बोमा माड़ करुछि। JF-17 रु गत राति रे बोमा माड़ करी 30 रु ऊर्ध्व जीवन नेइछि। शैतान पाकिस्तान
ଖାଇବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱାର 5ଟି ଗାଁରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରାୟ 10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳେ ମୃତଦେହ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କହି ରଖିବୁ ଯେ ଖାଇବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱାର ଓ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଦୁଇ ପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଏଲ୍ପିଜି ସଂଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏଲ୍ପିଜି ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 25 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ଏଲ୍ପିଜି ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 25 ଲକ୍ଷ ଜମାମୁକ୍ତ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ। ଏହା ମା ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂତନ 25 ଲକ୍ଷ ସଂଯୋଗ ସହିତ ସାରା ଦେଶରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10.6 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତାଙ୍କର ଏହି ଲେଖାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନବରାତ୍ରିର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ମୁଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ମା ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ନାହିଁ ବରଂ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରତି ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରୁ 28 ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 5.8 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଛକୁ ପଛ ଜଡ଼ା ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ ଦଶହରା ସପିଂ ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ। ଏନେଇ ଛାନିଆ ଲୋକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଳିଛନ୍ତି ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତା। ନିଜ ଉପରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାନସଭାରେ ଏନେଇ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା 2ଟି ଜମାନବନ୍ଦୀରେ ଏହା କହିଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା। ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ପ୍ରାୟ 14 ଦିନ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା BNSS ଧାରା 183 ଅନୁଯାୟୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଜମାନବନ୍ଦୀରେ ପୀଡ଼ିତା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜ ଉପରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ 14 ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶେଷରେ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତା। ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା। ବିରୋଧୀ ସରକାର ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ଖୋଦ୍ ମୃତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା। ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତି କରିଥିଲେ।